हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। आज मोर यूट्यूब कुकिंग चैनल को आपको स्वागत जनाऊँगी। आज रेसिपी होची मिक्स वेज। एथिपाई आवश्यक सामग्री कोबी, कैप्सिकम, गाजर को एमती देखो क्यूब साइज रे काटिबे, आलू भी सेमती क्यूब साइज रे काटिबे, किछि बीन्स काटि नेबे, छोट छोट करी बीन्स काटि नेबे, पियाज को एमती टिके बड़ साइज रे काटि नेबे, धनिया पत्र, मटर, मसला रे रहला हमर पियाज पेस्ट, अदा रसुन पेस्ट, टमाटो पेस्ट, ये रहला खड़ा मसला, ये रहला आवश्यक अनुसार लूण पकेबे, ये रहला हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, ये रहिला हमर गोटे घर तैयार मसला। अब चलो तो गैस ऑन करी करेंगे। एक पक्का गरम होगा देखो। अब हमें कढ़ाई रखी तेल। परिवार सब फ्राई कर हमें किसी समय पे घोड़े देवा। चलू आम आगे देखी ना मझे मझे एमती ओल्ट पालट करुवे परिवाटा आमर सब पट आम गोल्डन ब्राउन परिया फ्राए कला बेले गैस फ्लेम सब फ्राई रखी देखो आमर परिवा सब 50% आसला गोल्डन ब्राउन आसला। এই কড়াইরে ଆଉ କିଛି ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ଆମର ଗରମ ହେଇସାରିଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟା ମସଲା ପକେଇବା। चलନ୍ତୁ पियाज को हमें ब्राउन होना पर्यंत फ्राई करवा। ब्राउन हो चलନ୍ତୁ अदा रसुण पेस्ट को पकाइए।
ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ମିଶେଇ ଦେବା ଏମିତି ମସଲାଟା ତଳେ ଲାଗିବ। ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଲୋ ରଖୁଥିବେ। ମସଲା ଫ୍ରାଏ କଲା ବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଲୋ ରଖୁଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି ମସଲା ଆଡ୍ କରିବା। କିଛି ହଳଦୀ ପାଉଡର ଦେବା, ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଜିରା ପାଉଡର, ରହିଲା ଧନିଆ ପାଉଡର, এটা লঙ্কা পাউডার, କାରଣ ଆମର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଲୁଣ ପଡ଼ିଛି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବେ। ଟମାଟୋ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ମଝିରେ ମସଲା ଏମିତି ଚଲେଇ ଦଉଥିବେ, ମତେ ତଳେ ଲାଗିଯିବ। ମସଲାରେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯିବା ପରିବାକୁ ପକେଇବା। ମଟର ଆଡ୍ କରିଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥର ଏଥିରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏଥର ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ଦେବେ। ଦଶ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ଟା ଟିକେ ଲୋ କରିଦେବା। ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଓଲଟ ପାଲଟ କରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମସଲାଟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏହାର ଠିକନେସ୍ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ପରିବା ବି ସିଝି ଆସିଲାଣି। ତାକୁ ଆମେ ଓଭର କୁକ୍ କରିବାନି। ଓଭର କୁକ୍ କଲେ ପରିବା ଭଲ ଲାଗିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ପରିବା ସବୁ କୁକ୍ ହେଇସାରିଛି, ସିଝି ସାରିଛି। ଆମେ ଏଥର ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ୍ କରିଦେବା।
नॉनवेज एमती नुआ नुआ रेसिपी शिखापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ शेयर करूँ मिक्स वेज तैयार हो नुआ नुआ रेसिपी देखापी शिखापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ एंड शेयर करूँ बाय।